जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए जुनैद अकबर साहब ने कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, क्या ग्रुप बंदी बहुत ज्यादा हो गई है जमात के अंदर, खान साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं, कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। अमरीकी करारदाद के बाद से हुकूमती रद्द-ए-अमल हम देख रहे हैं, सामने आ रहा है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें देख रहे हैं। एक रेजोल्यूशन भी आई कौमी असम्बली के अंदर और उसके साथ साथ हुकूमती शख्सियात टीवी पे बैठ के ये कह रही है कि जी वो लॉबिंग, कैपिटल हिल पे लॉबिंग, कैपिटल हिल और लॉबिंग, ये दो लफ्ज हैं जो बार बार आप सुन रहे हैं। जी उधर पीटीआई वालों ने लॉबिंग कर ली, पीटीआई वालों ने लॉबिंग कर ली, ये भी तासुर दे रहे हैं कि जी वहां पे तो पैसे दे के लॉबिंग होती है और ये और वो। अब हुकूमत जो है, क्या वो तहरीके इंसाफ एक जमात से भी कमजोर है? अगर एक जमात इतनी लॉबिंग कर सकती है तो हुकूमत भी लॉबिंग कर ले, तो हुकूमत लॉबिंग कर लेती और उस करारदाद को नाकाम बना देते। हुकूमत को पता ही होगा कि वहां पे क्या कुछ हो रहा है। अगर इनको ये सारी चीजों का इदराक था कि वहां पे लॉबिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये भी कर लेते। तो ये इंतहाई भोंडा किस्म का एक आर्ग्यूमेंट है। इशू ये है कि जिस मैग्नीट्यूड के ऊपर पाकिस्तान में चीजें हो रही हैं, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, जिस तरह उसको आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब आप देखें ये खान साहब की जो निकाह वाला केस है, वहां पे गैर मुल्की ख्वातीन जो सहाफी हैं वो भी मौजूद थी रिपोर्ट करने के लिए। पूरी दुनिया में जो इंसानी हकूक के ग्रुप हैं, पूरी दुनिया में जो औरतों के हकूक के ग्रोह हैं, जो उनकी तंजीमें हैं, वो सब इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं कि जनाब एक औरत को जेल में डाला हुआ है क्योंकि उसने निकाह किया था, इस वजह से उसको जेल में डाला हुआ है, बुशरा बीबी को और इमरान खान को। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हैं। और फिर जो जितने मामलात इस तरह के हो रहे हैं उनका नोटिस भी लिया जाता है और फिर उसकी शक्ल निकलती है उस करारदाद की सूरत में। अच्छा, एक और भी मैं देख रहा था कि जी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ा जुल्म कर दिया, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ये कर दिया। क्या इंडियंस ऐसा करते हैं? क्या इंडियंस अपने मुल्क के खिलाफ कोई करारदाद लेके आते हैं जहां पे इंडियंस के साथ ज्यादती होती है? तो वो बिल्कुल ऐसा करते हैं। अब पंजाब के जो हमारे सिख भाई नाराज हैं अपनी हुकूमत से, वो जो उधर जलसे जुलूस करते हैं, अलहदा वतन मांगते हैं, वो किसके खिलाफ करते हैं? वो तो जनाब वो इंडियन एम्बेसी के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, उनके झंडे उतार देते हैं, उनके एम्बेसी के स्टाफ को किसी जगह पे जाने नहीं देते। जो उनके गुरुद्वारे हैं या दीगर एरियाज हैं, अगर एम्बेसी का स्टाफ को आए तो कहते हैं भाग जाओ यहां से, हमने आपसे जो है किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। बल्कि भारत भी उनके खिलाफ कार्रवाइयां करने की कोशिश करता है। और हाल ही में एक भारतीय शहरी को अमेरिका के हवाले किया गया क्योंकि वो एक सिख रहनुमा का वहां पे कत्ल का कोई मंसूबा वगैरह बना रहे थे। तो जो जहां पे ज्यादतियां होती हैं वहां पे अपने मुल्क के शहरी जो हैं वो यकीनन अपने मुल्क के ऊपर करते हैं। लेकिन अगर आप भारत को और पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे, इंदिरा गांधी की जो है इमरजेंसी को कंपेयर करेंगे मौजूदा हालात से, तो वो नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक सियासी जमात है, वो कोई इतना बड़ा देव नहीं है। हाँ, जो मौजूदा इस वक्त हालात है पाकिस्तान के अंदर, जो मौजूदा सियासी जमातें हैं यहाँ पे, जो उनके मुखालफिन हैं, उनके मुकाबले में तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक जिन है, उसका तो वो मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास कोई देवमालाई ताकतें नहीं है कि जनाब वो अमेरिका की पूरी कांग्रेस को कहेंगे कि जी आप में से 85% जो है वो वोट डालें हमारी करारदाद के हक में या इस करारदाद के हक में, और उस 85% में से भी 95% जो है कहेंगे कि जनाब बिल्कुल ये सारी चीजें हो रही हैं वहां पे। तो ये किसी एक जमात ने, अमेरिका की किसी एक हुकूमत ने, किसी एक रियासती हुकूमत ने नहीं कहा, ये वहां की कांग्रेस के 85% अरकान ने वोट डाला और उस 85% में से 95% ने कहा कि ये चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में और उसके लिए उनको किसी लॉबिंग की जरूरत नहीं है। अगर इसमें कोई लॉबिंग कर रहा है तो लॉबिंग वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने निकाह करने के ऊपर इमरान खान और उसकी अहलिया को जेल में डाला हुआ है, जो ख्वातीन कारकुनों को रिहाई मिलने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं, जो अदालत से जमानत मिलने के बाद दोबारा जनाब लोगों को पकड़ लेते हैं, दोबारा नए मुकदमे बना लेते हैं। फिर 9 मई के जो मुकदमात हैं उनके अंदर जिस तरह लोगों को नामजद किया गया, लोगों के घरों पे छापे मारे गए। और अब ये जो खबर आ रही है, कल एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी ये खबर छापी, दीगर मीडिया में भी ये खबर आई कि जनाब वो जो 9 मई के लोग पकड़े गए थे, उनसे जो मोबाइल फोन और दीगर चीजें थी उनकी, वो एक पुलिस कांस्टेबल ने बेच दी। मतलब ये सारी दुनिया देख नहीं रही कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से चीजों को डील किया जा रहा है, किस तरीके से चीजों को चलाया जा रहा है। तो ये सब कुछ दुनिया देख रही है। तो ये वो लॉबिंग है जो की जा रही है, ये वो लॉबिंग है जो की गई, जिसके नतीजे में फिर अमेरिकाई कांग्रेस की वो करारदाद आई। और उसके अलावा ये खबर सामने आप देखें, अब लाहौर हाई कोर्ट की ये खबर है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि जनाब अदलिया में एजेंसियों की मुदाखलत रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने 5 SOPs जारी कर दिए। वजीर आजम ऑफिस तमाम
सिविलियन और मिलिट्री एजेंसियों को भी जज से राब्ता ना करने की हिदायत जारी करे। ये वो सारी चीजें हैं जो मसलसल होती रही हैं और ये वो लॉबिंग है जो की गई है हुकूमत की जानिब से, जिसके नतीजे में आज फिर वो करारदाद आई और अब कहा जा रहा है कि जी उस मुल्क में तो है, उस मुल्क के शहरी तो ऐसा नहीं करते, उस मुल्क के शहरी तो ऐसा नहीं करते। इंतहाई सतही किस्म के आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन जो असल इशू है उसके ऊपर बात नहीं हो रही कि जनाब इशू उसमें क्या उठाए गए हैं, हुकूमत का किरदार क्या है और क्यों हुकूमत नाकाम हुई है। चलें जी, वो करारदाद मान लिया गलत है, लेकिन क्या वजह है कि वो करारदाद मंजूर हो गई और 95% लोगों ने उसकी मुखालफत में वोट दिया। इससे आप इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका की कांग्रेस के 85% लोग वोट डालें, उसमें से 95% मुखालफत में डालें और इस किस्म की करारदाद के हक में वोट डालें और पाकिस्तान की हुकूमत के को क्रिटिसाइज करें। क्या आप समझते हैं कि उस हुकूमत की कोई लेजिटिमेसी, उस हुकूमत की कोई साख बची है दुनिया में? उस हुकूमत को कोई एंगेज करेगा? उस हुकूमत के साथ कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? आप खुद अंदाजा लगा लें। ये साल से आपको बता रहे हैं इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर गए तो वो भी दौरा कामयाब है, तो उधर गए तो वो भी दौरा कामयाब है। असल जो बुनियादी चीजें हैं उनको टैकल करने की जरूरत है। अब ये जो अदालत ने फैसला दिया है, लाहौर हाई कोर्ट की अदालत ने बाकायदा रिटन ऑर्डर जारी किया है, उसमें अदलिया में मुदाखलत पर लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 नकाती SOPs जारी करते हुए वजीर आजम ऑफिस को कहा है कि IB और ISI समेत तमाम सिविल और मिलिट्री एजेंसियों को हदायत जारी करें कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच ना करें। अदालत ने कहा कि IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत करने से रोकने की हिदायत जारी करें। इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई हिफाजती इक़दाम करने हैं तो जो मुतलका जज साहब हैं उनकी मुशावरत से और इतफाक से किए जाएं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा, जस्टिस शाहिद करीम साहब ने अपने फैसले में कि हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि ATC के जजेस, यानी वो जो इंसदादे दहशतगर्दी के जजेस हैं, वो अपने मोबाइल में हर कॉल का रिकॉर्ड करें। पंजाब की इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें 9 मई के तमाम केसेस का तरजीह बुनियादों पर फैसला करें। वो जो केस कब से पेंडिंग है, कभी सनम जावेद को इधर ले जाते हैं, कभी आलिया हमजा मलिक को उधर ले जाते हैं। अदालत ने कहा जनाब इनको अब जल्दी जल्दी इनके ऊपर करें, अगर कोई मुलविस है तो उनको सजाएं दें। इसलिए कि हुकूमत तो कहती थी कि जनाब नाकाबिले तरदीद शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, ये मौजूद है, वो मौजूद है, तो हुकूमत को चाहिए प्रोसिक्यूट करे और इस मामले को अंजाम तक पहुंचाएं। अच्छा, ये सामने आप खबर देख सकते हैं। मैं जुनैद अकबर साहब वाली स्टोरी पे आता हूँ। छोटी सी 1-2 स्टोरीज हैं, वो पहले आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ऑल पाकिस्तान अंजुमन के जो ताजरान हैं, उन्होंने बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ 1 जुलाई को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। अच्छा जी, ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, ये सीनियर अदाकार राशिद महमूद साहब की तस्वीर है। उनकी एक वीडियो वायरल हुई है बिजली के बिल के साथ, और उस वीडियो को देख के जितना अफसोस होता है, वो कहते हैं कि जनाब ये क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ। इधर आप देखें तो वजीर आला पंजाब जो है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर तस्वीरें दिखा रही हैं, जनाब वो हमने गलियां पक्की करवा दी हैं। नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी जो है वो पता नहीं कोई सेंटर बन गया है, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल बन गया है। लेकिन ये जो महंगाई का कैंसर इस मुल्क के अंदर है, ये जो मईशत को हमारे कैंसर लगा हुआ है, उसकी तरफ कोई बात नहीं हो रही है। आज इस तरह के मौजूद लोग भी वीडियोस बना के जो है अपनी बेबसी का मुजाहरा कर रहे हैं कि यार किस तरह हम ये बिल जो है वो पे करें। उन्होंने लिखा, जो वो उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर कहा राशिद महमूद साहब ने, कि मैं बहुत गलत मुल्क में पैदा हो गया हूं, अल्लाह मुझे उठा ले। आप हमें कुछ दे नहीं सकते, लेकिन हमारा जीना भी हमसे छीन रहे हैं। कि जो हालत हो चुकी है, बिजली के बिल जो हैं, अगर 25,000 बिल है तो उसमें आप देखते हैं कि जी 8,000 बिल है और पता नहीं 10,000 क्या क्या उसमें डाला हुआ है। अगर किसी का 50,000 बिल है तो उसमें 30,000 बिल है और 20,000 के पता नहीं उसमें टैक्सेस डाले हुए। अगर किसी की 199 यूनिट है मीटर के ऊपर तो बिल आया हुआ है जनाब 203 यूनिट है। आप 200 से ऊपर आप चले गए तो जनाब अब आपको इतने हजार बिल पे करना पड़ेगा। और ये वही हुकूमत है, ये वही पार्टियां दोनों पार्टियां, ये याद रखिएगा, जो कहती थी कि हम 300 यूनिट तक आपको फ्री देंगे। और अब दोनों ने मिलकर हुकूमत बनाई हुई है, तो 300 यूनिट तक फ्री क्यों नहीं दे रहे? अब जिसकी 300 यूनिट जिसकी कंजम्पशन है, आप पता कर लें कि उसका कितना बिल आता है। तो ये हालत कर दी है इन्होंने महंगाई की। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा से एक अच्छी खबर है जी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोहाट, बन्नू, DI खान डिवीजन के लिए अलग सेक्रेटरीट और एक जो है डायरेक्टरेट बनाने का फैसला किया है। KP साउथ बेसिकली सेक्रेटरीट बनेगा, जिस तरह साउथ पंजाब
سیکٹریٹ تھا. اب وہ کتنا فعال ہے اس وقت مجھے نہیں پتا, لیکن کے پی میں یہ بن رہا ہے, اور جو مخالفین بھی ہیں حکومت کے وہ بھی اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اچھا اقدام ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت کا. اچھا, ایک اور چیز جو ہے, پاکستان تحریک انصاف نے پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جو لارجر بینچ سن رہا ہے کیس مخصوص نشستوں کے حوالے سے, اسی کے سامنے وہ جو ان کی ریویو پٹیشن ہے بلے کے نشان کے حوالے سے, وہ بھی اسی کے سامنے لگائی جائے. اب دیکھتے ہیں کہ معزز عدالت لگاتی ہے یا نہیں لگاتی. پنجاب اسمبلی کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے یا سنی اتحاد کونسل کے جو ایم پی ایز ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ ان کے داخلے پہ پابندی لگا دی گئی ہے. اسپیکر صاحب نے ایک اخلاقی کمیٹی بھی بنا دی ہے, اخلاقیات کمیٹی یا ایتھکس کمیٹی بنائی ہے ایک, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر جس طرح کا ماحول بنایا گیا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے, اس وجہ سے ان لوگوں کو بین کیا گیا. اسمبلیوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا. جس دن عمران خان وزیر اعظم بنا تھا اس دن آپ نے اسمبلی میں دیکھا تھا کیا ہوا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ گھیر کے کھڑے تھے عمران خان کو, وہ بولنے نہیں دے رہے تھے. اور عمران خان صاحب نے جس طریقے سے وہ تقریر کی تھی, کتنے لوگوں کی رکنیت معطل کی تھی, لیکن مریم نواز صاحبہ کی تقریر کے دوران نعرے لگے تو ان کی طبیعت میں ناگوار گزرے. تو لہٰذا جناب اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ بڑا غلط ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہاں پہ کیا کچھ نہیں اسمبلیوں میں ہوتا رہا, یہاں پہ تو بڑے نعرے لگتے ہیں. اگر اسمبلیوں میں احتجاج نہیں ہوگا تو کہاں پہ احتجاج ہوگا؟ اتنا تو آپ میں ہونا چاہیے پولیٹیکل ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا معاہدہ کہ اگر کوئی آپ کے خلاف نعرے لگا رہا ہے, آپ پہ تنقید کر رہا ہے تو آپ برداشت کریں اسمبلی کے اندر. لیکن جناب 11 کے قریب لوگوں کے داخلے کے اوپر پابندی لگا دی گئی. اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے حضرات نے کہا کہ جناب ہم اپنا اجلاس باہر بلا لیں گے. باہر انہوں نے احتجاج وغیرہ بھی کیا اور کافی اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, جنید اکبر صاحب نے کیوں استعفیٰ دے دیا کور کمیٹی سے؟ کل میری جنید اکبر صاحب سے کچھ باتیں بھی ہوئی, کچھ دیگر لوگوں سے بھی باتیں ہوئی. جنید اکبر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک تو جناب ان کو ملنے نہیں دیا جاتا عمران خان صاحب سے. بہت سارے جو ہے لوگ جاتے ہیں وہ مل کے آتے ہیں, پر وہ مخصوص لوگ ہیں وہ کسی اور کو ملنے نہیں دے رہے. ہم تک سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن آتی ہے, ہم بار بار کہہ رہے ہیں خان صاحب سے ملاقات کروائیے. اور ایز اے کور کمیٹی کے ممبر میں کوئی اتنا فعال کردار تو ادا نہیں کر سک رہا عمران خان صاحب کی رہائی میں, تو لہٰذا میں اس وجہ سے جو ہے میں نے استعفیٰ دے دیا. باقی کیا جنید اکبر صاحب جماعت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بالکل جماعت کو چھوڑ کے نہیں جا رہے, وہ جماعت کے اندر ہیں, انہوں نے کہیں پہ بھی نہیں جانا. جماعت سے ان کے تحفظات ہیں, کے پی کی حکومت سے ان کے تحفظات ہیں. جنید اکبر وہ ہے جس کو بار بار کے پی کی پولیس نے پکڑا, جھوٹے مقدمات میں پکڑا, سیاسی مقدمات میں پکڑا, پورے صوبے کے اندر گھمایا اور کہا گیا کہ تحریک انصاف کو چھوڑ دو. وہ ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں, ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جنید اکبر صاحب ایک عدالت سے چھٹتے تھے, ان کو پکڑ کے پولیس دوسری عدالت میں لے جاتی تھی. تو اب جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیس والے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا خیبر پختونخوا کے اندر, اس میں سے 2 جو ایس ایچ اوز تھے جنہوں نے ان کے اوپر اس طرح کے مقدمات وغیرہ بنائے اور جس طرح ان کو گرفتار کیا, ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے ان کو ترقی دے کے من پسند پوسٹنگز دے دی گئی ہیں. یہ باقاعدہ جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیس افسران جو ہمارے کارکنوں کے خلاف اس طرح کا سلوک کرتے رہے, میرے خلاف اس طرح کا سلوک کرتے رہے, علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت ان کو ترقیاں دے رہی ہے, ان کو من پسند پوسٹنگز دے رہی ہے. اور ہمیں کہتے ہیں جناب وہ چیف سیکرٹری ہمارا نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن جہاں پہ اپنا بندہ لگوانا ہو وہاں پہ وہ اپنا بندہ لگوا لیتے ہیں. تو بڑی سخت قسم کی تنقید ہو رہی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کہ جناب وہ جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے جو وہاں پہ کارکنوں کے ساتھ کرتی رہی, وہاں کی لیڈرشپ کے ساتھ کرتی رہی, ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی. لیکن ان کا آگے سے یہ کہنا ہے کہ جی وہ چیف سیکرٹری نہیں تبدیل ہو رہا, چیف سیکرٹری تبدیل نہیں ہوگا تو تب تک یہ نہیں ہو سکتا. اب واللہ عالم اس میں کتنی بڑی مجبوری ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی. لیکن جنید اکبر صاحب کے علاوہ آپ کسی بھی ادھر بندے سے بات کر لیں, بہت سارے بندے آپ کو ایسے ملیں گے جن کے سنگین قسم کے تحفظات ہیں علی امین کی گورننس کے اوپر اور علی امین کی کارکردگی کے اوپر. جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس کے اوپر علی امین پورا نہیں اتر رہے. باقی بہت ساری دیگر چیزیں ہیں جس میں علی امین صاحب کی کارکردگی بڑی اچھی بھی ہے, ان کا بھی ہم ذکر کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ وہ تحفظات ہیں جن کا اظہار ان کا اپنا ورکر کر رہا ہے, ان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں, کوئی اور نہیں کر رہا. تحریک انصاف میں اختلافات کی جو خبریں آ رہی ہیں, خان صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے کہا مجھے بتایا جائے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. پھر ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ اندر اختلافات کی باتیں سامنے آ رہی ہیں وہاں پہ جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ چھوڑ کے چلی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کو یا کچھ عرصہ علیحدہ ہو گئے تھے,
وہ بھی موجودہ قیادت کے اوپر شدید قسم کی تنقید کر رہی ہے. اس کو بھی خان صاحب نے اس کا بھی نوٹس لیا ہے. میرے خیال میں اس میں دو کام ہوں گے. ایک تو اگر کوئی اس موقع کے اوپر گڑبڑ کر رہا ہے اس طرح کی, اس کو خان صاحب فارغ کریں گے, اور وہ لوگ جو واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں جماعت میں لیکن وہ موجودہ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, بنیادی طور پہ وہ لوگ اپنے دروازے بند کر رہے ہیں. اور یہ واضح طور پہ خان صاحب نے کہا ہے کہ چاہے رؤوف حسن صاحب ہو جائیں یا دیگر ہو جائیں, میں اپنی قیادت کے ساتھ کھڑا ہوں. اور جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا اور وہ ویسا ہے, واضح پیغام دیا ہے انہوں نے کہ جناب ان لوگوں کو انگیج نہ کیا جائے, اور ان لوگوں کے لیے جو ہے نا آگے جو اگر واپسی کا کوئی راستہ تھا, پر جس طرح کی یہ چیزیں چل رہی ہیں میرے خیال میں وہ اپنے راستے خود بند کر رہے ہیں. اب ان کو خود بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ جماعت میں واپس آنا چاہتے ہیں تو اس کا بہتر طریقہ ہوگا اگر موجودہ قیادت کو وہ ٹارگٹ کر کے واپس آئیں گے تو اس سے تو یہ تاثر ملے گا کہ جناب وہ شاید جو ہے اپنی جگہ بنانے کے لیے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور پھر ایک تاثر یہ مل رہا ہے کہ کیونکہ یہ پہلے کہیں پہ نظر نہیں آتے تھے, اب اچانک نظر آنا شروع ہو گئے, بہت سارے لوگ اور ٹی وی پہ بھی آنا شروع ہو گئے, تو ان کو کسی نے لانچ کیا ہے اور یہ جماعت کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب ایسی بات ہے یا نہیں ہے, پر اینی وے جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں وہ جماعت میں واپسی کے اپنے راستے خود بند یا پھر تنگ کر رہے ہیں. راستہ اگر بند نہ بھی ہو تو اتنا تنگ ہو جائے گا کہ آپ کو اتنا اس میں سے سکڑ کے گزرنا پڑے گا کہ چیخیں آپ کی نکل جائیں گی جو بھی اس میں سے گزرے گا. تو میرے خیال میں ان کو خود بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ موقع ہے کہ جب یہاں پہ اتنے امپورٹنٹ کیسز چل رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور امریکی کانگریس کا اتنی بڑی ریزولوشن آئی اور اس کے بجائے جناب ان فائٹنگ شروع ہو گئی ہے, تو یہ جماعت کے اندر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگ لانچ کیے گئے ہیں, اس میں کچھ لوگ جماعت کے اندر بھی ہیں, کچھ لوگ جماعت کے باہر بھی ہیں, لیکن یہ میٹر نہیں کرتا کہ یہ ان میں کون اندر ہے یہ کوئی باہر ہے, اس لیے کہ ان میں سے اگر کوئی چلا بھی جائے گا فارورڈ بلاک بنا بھی لے گا تو وہ فارغ ہو جائے گا اپنے حلقے سے, دوبارہ وہ حلقہ نہیں جیت سکے گا. اس کی حالیہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.